Bueno, claro que nos gusta ver a todos los hermanos, pero ¿verdad? A veces pasan estas cosas y nosotros estamos acá. Daniel está en el hospital, no sabíamos. Ok, para que sepan. Esa es la buena noticia para que vean, para decirme. Bueno, vamos a seguir, ya nos queda poco. We're going to continue with the series Con la iglesia. with the church. Estamos viendo ya desde hace un par de fines de semana o más. A few weekends ago, we started. Ya hemos pasado por la fundación de la iglesia. We looked at the foundation of the church, Vimos la iglesia, la misión de la iglesia. submission of the church, Vimos figuras de la iglesia. figures of the church, Y vimos que a través de los dones se está edificando la iglesia. and through the gifts, edifying the church. Y hoy quiero hablar de los apóstoles. So today we're going to speak about the apostles. Y te voy a contar una historia. I'm going to tell you a story. Hace algunos años, So a few years ago, en la provincia de Misiones. in the province of Missions, No. ¿Se traduce así? ¿La provincia de Misiones? the province of Misiones in Argentina, Ok. Este empieza hoy, ya empieza mal. Un aplauso, ¿no? Empezar con el mínimo. En la provincia de Misiones, hace unos años, a few years ago in that province called Misiones. empezó a andar por ahí, por la ciudad de Misiones, un hombre que decía que era Jesucristo. So there was a man proclaiming to be Jesus. Con barba, pelo largo, He had a long beard, long hair. túnica. He had a tunic on. Andaba ahí y decía que era Jesucristo. Walking around claiming himself as Y Jesus. claro, siempre algunos se pegan, ¿no? Some people were clinging to his Y empezó him. un grupito a andar con él. And a little small group began to walk around with him. Y rápido eligió a los 12 apóstoles And quickly he chose 12 people. para andar con él, eran los apóstoles de él. They were the apostles that he wanted to have. Y se venía lo que se llama en los países nuestros Semana Santa. And the Easter was coming up around that time. Entonces, o la Pascua, ¿no? Y él agarró y le empezó a avisar a sus apóstoles. So he began telling his apostles, Se acerca el día de la Pascua, and Easter was coming up, así que uno de ustedes me tiene que matar. so you have to kill me. Y los apóstoles se miraron. And the apostles were looking at each other. No, ¿cómo lo vamos a matar? How are we going to kill him? Vamos a matar a Jesús. We're going to kill Jesus. Aparte, nos metemos en un lío. We're going to find ourselves in a problem. Y se after. acercaba el día y se miraban nosotros. And Easter was coming up. Y nadie quería matarlo. Nobody wanted to touch him. Y había dos ahí que eran los más cercanos. There was two of them that were close to him. Y Jesús, He said, no te Jesus, podemos matar. we can't kill you. Oh, sí, uno de ustedes me va a matar. One of you has to Yo kill tengo me. que morir en esa fecha. I have to die on that date. Y se acercaba el día y entre ellos empezaron a conversar, ¿qué hacemos? And the date was coming up and they Nadie started lo quería talking matar. amongst themselves. Nobody wanted to kill him. Entonces vamos a buscar un asesoramiento en esto. So we're going to look for somebody else. Así que se fueron a la comisaría So they went to the cop station y le dijeron al comisario que querían hablar con él. and they told the policeman they wanted to speak to Y him. vino el comisario y dice, ¿qué puedo ayudarle? And what can I help you with? He said. Y dice, nosotros somos los apóstoles de Jesús. And they said to him, we are Jesus' apostles. Y el comisario dice, sí, yo ya lo conozco. And he said, yeah, I know you guys. ¿Conoce a Jesús? Sí, ya lo Oh, you conozco. know Jesus? Yeah, I know Lo he him. visto andar por ahí. Dice el I've seen him walking around the police. Dice, bueno, venimos a hacer una consulta. And we're here to ask you a question, they said. Hace un tiempo ya, Some time ago, Jesús nos dijo que iba a morir Jesus told us that he was going to die y que uno de nosotros lo iba a matar. and that one of us has to kill him. Y para ser sincero, no queremos matarlo. And to be honest with you, we don't want to kill him. Así que, ¿qué nos recomienda usted? So what do you recommend? Y el comisario dice, mátenlo. And the policeman said, kill him. ¿Cómo lo vamos a matar? How are we going to kill him? They said. Mátenlo, dice el The comisario. policeman said, kill him. No hay ningún problema con eso. No problem with that. Eso sí, si no resucita el tercer día, van todos presos. If he doesn't resurrect by the third day, you're all going to jail, he said. No es sorpresa It's not a surprise que estas cosas sucedan. that these things are happening.
Normalmente sale alguien diciendo que es el Cristo y todo eso, ¿verdad? Normally you have people claiming to be Jesus, the Christ, Y tampoco es sorpresa and it's not surprising either ver una tan grande generación de apóstoles. such great generation of apostles. Estamos en una época de muchos apóstoles. We are in times where there's a lot of apostles, Y la iglesia a veces se confunde and the church gets confused en este tema. in this topic. Y lo mejor que nosotros tenemos para saber sobre este tema es la Biblia misma. The best thing we have to find out about these apostles is the Bible itself. Y la Biblia nos dice And the Bible tells en us, Efesios 4:11, Ephesians 4:11, que Él mismo constituyó a unos apóstoles. that he himself constituted apostles. Y nosotros ya vimos que la iglesia se edifica a través de los dones, And we saw that the church is edified through the gifts. y que si dividimos o podemos dividir los dones, And if we can divide the gifts, tenemos a los dones del ministerio o ministeriales, we have the gifts of ministerial que gifts. son estos 5 que están aquí. There are these 5 right here. Ahora la pregunta, quiero hacerle preguntas a la palabra. So I want to question the text. Y la primera pregunta que tenemos que contestar And the first question we need to answer, para que nos ayude a saber del tema, so that we can talk about this topic, es qué significa la palabra apóstol. is what does this word apostle mean? Y la palabra apóstol es sencilla. And it's a very simple word. Literalmente quiere decir enviados, Literally, it means to be sent, mensajeros a messenger, o delegados. or delegated to. Eso quiere decir apóstol. That's what apostle Cuando means. Jesús eligió sus apóstoles, When Jesus chose his 12 apostles, sencillamente estaba enviándolos. simply he was just sending them out. El primero eligió a 12, He first chose 12, los envió. sent them out, Después tenemos también en la palabra and after we have in the word, que envía 70 he sent out y 70, los envía, dice la palabra. and he sends them out. The word También usa says. ahí la palabra apóstoles. The word is there is apostle as well. Es interesante. It's interesting. Pero lo que hoy quiero, basado en 3 pequeños puntos But what I want to talk to you about in 3 points today, y en 3 preguntas in 3 questions que le quiero rather, hacer a la palabra, that I want to question the text with, es develar un poco el tema de los apóstoles. it's to talk about this theme of the apostles. Y la primera pregunta que le quiero hacer a la Biblia, The first question I want to raise here, y quiero enfatizar esto, and I hermano, want to make this emphatic a la palabra de Dios, to the Word of God, porque es un tema muy discutido it's a very discussed theme debido a los abusos a veces que hay también. because of the abuses that are going on Y today. yo quiero adelantarme un poco. And I want to go forward a little bit here. Dentro del cristianismo Within Christianity, hay varias corrientes de pensamiento. there's a lot of currents, let's say, ways of thinking about this. Hay personas que dicen los apóstoles ya no existen. There's people that think and believe that there's no more apostles. Fueron aquellos a 12 y no hay más. It was the 12 and that's it. Hay gente que piensa que los apóstoles todavía hoy están en funcionamiento. There's other people that think and believe that the apostle is still running. Y hay gente que se va al extremo y son todos apóstoles. And there's other people that go to the extreme and say everybody's an apostle. Entonces hagámosle esta pregunta a la Biblia. So let's question the text here. ¿Existen hoy los apóstoles? Do apostles exist today? Aunque somos mucho menos hoy, Even though we're not as many today, sé que hay muchas respuestas ahí ya saliendo de las mentes. perhaps there's a lot of answers coming up to your mind. Pero vamos a la Biblia. But let's go to the Word. Primero, cuando hablamos de los apóstoles, So when we speak first about the apostles, nosotros sabemos que hay 12 apóstoles originales, we know that there's 12 original apostles que el Señor los nombró that Jesus named out. y que cuando el Señor ascendió, And when Jesus went up to heaven, estando los 120 en el aposento alto, having the 120 in the upper room, Pedro se levanta y dice, hay algo que solucionar acá. Peter raises up and he says, we have to fix a problem here. Originalmente éramos 12, Originally we were 12, pero uno murió, but one of them died. se mató. He killed himself. Bueno, Pedro es un poco más gráfico. Peter in this case is more graphic about Él it. dice se cayó y se le reventaron las entrañas. Él dice todo eso. Fell in his
his stomach fell open. Pero la verdad es que dicen, tenemos que solucionar este problema. But Peter says we have to fix this problem. Porque la Biblia dice que tenemos que arreglar esto. Because the Bible says we have to fix this. Entonces se pusieron a orar So then they began praying. y dijeron a partir del versículo 21 So from verse 21, que era necesario that it was que necessary estos hombres que han estado junto con nosotros that these men who have been with us todo el tiempo, this whole time, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, that Jesus was coming in and out among us, comenzando desde el bautismo de Juan beginning from the baptism of John hasta el día en que nosotros fue recibido arriba, until the day when he was taken up from us. uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. One of these men must become with us a witness of his Ahora resurrection. fíjense que acá se ponen los requisitos para elegir ocupar el puesto de ese apóstol que está ahí. So we see one of the requirements here to become and to take place of the El número apostle. 12 tenía que ser elegido. Number 12 had to be chosen. Había 11 nomás en ese momento. There was only 11 at that moment. Entonces los requisitos son, So the requirements were para los que podrían ocupar the esto, ones who occupy that office, that space, que tenía que haber estado con ese grupo that needed to be with that group, que caminó todo el tiempo con el Señor. the walk the whole time with the Lord. Desde el bautismo de Juan el Bautista hasta la ascensión. From the baptism of John the Baptist to his ascension. Es decir, ustedes saben que muerto cuando Jesús ascendió, So when Jesus rose, Pablo dice que aparte de los apóstoles, apart from the apostles, había Paul más de says, 500 there was discípulos. 500 witnesses and Pero disciples. entonces ahora, para elegir el apóstol se reduce. So you reduce the number to choose out an Y apostle. dice, tenemos que elegirlo del grupo que estuvo siempre con Jesús. We have to choose him from among the people that were always with Jesus. Desde Juan el Bautista hasta su ascensión. From John the Baptist to his ascension. Y no solo eso, And not just that. el otro requisito, The other requirement, tenía que ser testigo de la resurrección de Jesucristo. he had to be a witness of the resurrection of Jesus. Entonces, cuando esto se puso ahí, se pusieron a buscar, So when they began looking for this, dice el versículo 23, in Acts chapter 1:23, que había dos que tenían, podían llenar estos requisitos. 2 men are called out that could fill this spot. José, que le llamaban Barsabás, Joseph called y Barsabas, tenía un sobrenombre, el justo, and he was called Justus, y Matías. and Matthias. Ahora, esto no fue un proceso que lo tomaron livianamente. This wasn't taken lightly, this process. Pusieron esos requisitos, They put those 2 requirements, pero pusieron esto en las manos del Señor, but they put it in the hands of the Lord porque oraron. because they prayed. Le pidieron al Señor que dirigiera a todos. They asked the Lord to direct everything. ¿Y cuál de esos dos había elegido? And among those 2, which one he had chosen. Y después se echaron suerte. And after that, they casted lots. Que como hablamos los viernes, no sabemos cómo era eso de echar suerte. We don't know exactly what casting lots Hay is. mucha gente que opina eso, pero no tenemos ningún ejemplo de qué era eso. Y esta es la última vez que se usa esto en el Nuevo Testamento. And this is the last time that you see this casting lots, and we don't know what it's about. La cuestión es The thing is, que de estos 12 originales, from these 12 original apostles, hoy por hoy, today, no tenemos más. we don't have them anymore. Nadie hoy Nobody today cumple con estos requisitos. can come up with these requirements. Y esto es la palabra de Dios. And this is the Word of God. Es decir, que si hoy tuviéramos a Pedro o a Juan, It's to say that if we had Peter or John today, tendríamos a alguien de 2000 años entre nosotros. we would have somebody that would be 2,000 years old, Pero murieron. but they died. Están en la presencia del Señor. They're in the presence of the Lord. Es decir, que de los 12 originales So it's to say among the 12 originals, no tenemos más. we don't have any more. Y no solo no tenemos más, And not only do we not have the 12, hoy por hoy, and today, nadie que se diga apóstol nobody that can call themselves an apostle cumple estos requisitos. fulfills these requirements. Porque no estuvo en la época de Juan el Bautista, Because he wasn't at the time of John the Baptist, no fue en esa época que estuvo con el Señor, he wasn't at the time with the Lord, nunca estuvo con el Señor, he had never been with the Lord, y tampoco fue testigo de su resurrección. or never was a witness of the No resurrection. estuvo en esos días de la He resurrección. could never have fulfilled these requirements of that. Así que hoy por hoy, So today, lamentablemente, hay unfortunately, mucha gente there's too many que people, se dice apóstol they call themselves y que apostles, quiere llenar estos requisitos.
requisitos. and that want to fulfill these Pero es requirements. imposible, But it's impossible porque no estuvo en esa época. because he was never there at that Y para time. intentar llenar estos And requisitos, to even try to fulfill these requirements, a veces se inventan ciertas experiencias sometimes they invent experiences de que lo llevan al cielo y lo traen. that they were taken up to heaven and brought back Varias down. veces al día, no hay problema. Many times in one day. Y con eso dicen, yo estuve con el Señor. And they use that as an excuse to say I was with the Lord. Pero la realidad es But the reality que no of it is estuvieron con el Señor. they have never been with the Lord. Conforme a Hechos, capítulo 1. According to Acts chapter 1. Ahora entonces, si esto es así, terminamos acá la prédica, nos vamos a comer lo que es por ahí y ya So está. if this is it, then we end the preaching here and we can just go home. Pero yo lo único que estoy diciendo es que de los originales no hay más. But the only thing I'm saying is that from the originals, there's no Ahora, we don't have them anymore. Quiero volver a la palabra de Dios When I come back to the Word of y God, dentro de esta pregunta que dice si existen los apóstoles, within the questions that we raised, do apostles exist? yo quiero preguntar, ¿pero había otros apóstoles? He wants to ask, was there other apostles? Fuera de los 12 originales, ¿había otros apóstoles? Apart from the original 12, was there more in the scripture? En Hechos 14:14, In Acts 14:14, y si me puede acompañar, if you can follow me there, vamos a ver we're going to see si a alguien más se le dice apóstol. if there's anybody else named as an apostle. Fíjese el versículo 14 de Hechos 14. So look at 14:14. Cuando oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. When the apostles Barnabas and Paul heard of it, they tore their garments and rushed out into the crowd, crying out. Sencillamente, So simply, el pasaje nos está diciendo the passage is telling us que a Bernabé that Barnabas y a Pablo and Paul también se le estaba llamando apóstoles. were also being called apostles. Sabemos que Pablo We know that Paul fue un apóstol was an apostle llamado a los gentiles. called to the Gentiles. Él cumple ciertos requisitos He fulfills certain requirements porque según la historia because according to the story que él mismo cuenta y que creemos, that he tells them that we believe, Pablo vio al Señor. Paul saw the Lord. Tuvo un encuentro con el Señor resucitado He had an encounter with the risen Lord. y después estuvo en el desierto siendo enseñado por el Señor And then he Jesús. spent time in the desert being taught by the Lord. Y él expresa como un abortivo el Señor me llamó a mí. And he expresses himself as the last one among the apostles. Es decir, Pablo cumple con ciertos requisitos Paul fulfills with certain y requirements. nadie en la iglesia duda del llamado apostólico de Pablo. And nobody has any doubts upon his calling Pero as an tenemos en apostle. esta escritura que Bernabé es llamado apóstol también. But we also see in this verse that Barnabas is also called an Y aquí es apostle. donde tenemos que volver a la palabra apóstol. And this is where we have to come back to the word apostle. En el sentido práctico de la palabra, In the practical sense of the word, de ser enviado, to be sent out, Bernabé está cumpliendo con el apostolado. Barnabas is fulfilling the apostleship Porque ministry. Bernabé fue enviado por la iglesia Barnabas was sent out by the church a predicar junto con Pablo el Evangelio. to preach the gospel along with Paul. Acompáñeme a Gálatas ahora. Come with me to Galatians Gálatas 1, 1, versículo 19. verse 19. Gálatas 1, Chapter 1, Galatians 1, versículo 19. verse 19. Me perdí en acá está. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. But I saw none of the other apostles except James, the Lord's brother. Este versículo quizás algunos dicen, sí, pero ahí no está muy clara la cosa. Perhaps it's not very clear to you here. En español está claro. In English, it's clear. Dice, no vi a ninguno de los apóstoles, He says, I never saw any of the other y apostles. incluye a Jacobo. Dice, sino a Jacobo, el hermano del Señor. And he includes James, the Lord's brother. Y según lo que poco que he estudiado en el original también tiene esa idea. And in the original, it has the same type of idea. Que a Jacobo se lo llamaba apóstol. That James was called an apostle. ¿Por qué se le llamaba apóstol? Why was he called an apostle? Porque también Jacobo cumplía con esos requisitos. Because James also fulfilled the Era requirements. enviado a predicar el He Evangelio, was sent out to preach the a gospel, levantar congregaciones. to lift up El churches. libro de los Hechos básicamente nos habla de Pedro y Pablo nada más. The book of Acts basically talks to us about Peter and Pero Paul. aquí tenemos prueba But we have proof here de que había otros líderes que se les llamaban
apóstoles. that we had other leaders in the church that were also called apostles. Hay otros pasajes Other que los passages podemos ver juntos un poquito más. that we can see together here. Primera Tesalonicenses, First Thessalonians, si me acompaña. if you can go there with me. Primera Tesalonicenses First Thessalonians, está antes de Segunda Tesalonicenses. it's before Second Thessalonians. Fíjese el versículo 1. Verse 1. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verse 1 says, Paul, Silvanus, and Timothy. Ok, gracias por reducir. Esto es un saludo apostólico, This is a greeting, an apostolic greeting. que muchas veces Pablo lo hace solo, That many times Paul does it by himself. pero que también los comentaristas dicen, But also commentaries say este saludo a los de Tesalónica that this greeting to the Thessalonians, incluye a Silvano y a Timoteo it includes Silvanus and Timothy como apóstoles del Señor. as apostles of the Lord. En el versículo 6 del capítulo 2, ahí nomás, Right there in chapter 2, verse 6, Pablo los incluye a Silvano y a Timoteo, Paul also includes Silvanus and y Timothy. fíjense lo que dice. And see what it says. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Nor do we seek glory from people, whether from you or from others, though we could have been made demands as apostles of Christ. Es decir, que confirma ese saludo apostólico He confirms the greeting of the y apostles, sigue hablando en plural. and he keeps on talking in a plural Nosotros sense. no queremos ser carga, We don't want to be weight unto no you. buscamos la gloria de los hombres We don't seek glory from men como apóstoles de Cristo. as apostles of Él Christ. no dice no habla en primera persona, sino que incluye a Silvano y a He Timoteo. includes Silvanus and Timothy. En 1 Corintios, In 1 Corinthians, capítulo 4, chapter 4, quiero que también veamos esa última cita. I want you to see the text. Habría algunas otras, There's a few more. pero no quiero ya usar más el tiempo en esto, I don't want to waste more time in porque this. quiero ocupar en el punto final. I want to talk to you about the final point that I have. Pablo hablando de este ministerio apostólico, Paul speaking about this apostolic ministry. 1 Corintios 4, 1 Corinthians 4. versículo 4, dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes de que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por esto, hermano, le he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Está hablando del apostolado, está defendiendo el apostolado y está incluyendo a Apolos. Por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Podría seguir leyendo, pero quiero adelantarme. This is what it says in verse 4. For I am not aware of anything against myself, but I am not thereby acquitted. It is the Lord who judges me. Therefore, do not pronounce judgment before time, before the Lord comes, who will bring to light the things now hidden in darkness and will disclose the purposes of the heart. Then each one will receive his commendation from God. I have applied all these things to myself and Apollos, and this is where he includes Apollos as an apostle, for your benefit, brothers, that you may learn by us not to go beyond what is written. Fíjese el versículo 9. Look at verse 9. Porque según pienso, Because I think Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles God has exhibited us apostles como postreros, as last, como a sentenciados a muerte, as sentenced to death, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. because we have become the spectacle of the world to angels and to men. Nuevamente encerrando en este tema a Apolos ahora. Once again, including Apollos in this writing, Porque Apolos because también Apollos estaba cumpliendo was also fulfilling con ese requisito with that requirement, que el ministerio apostólico exige with the apostolic y que vamos a hablar ministry en unos momentos. requires, and that we're going to speak about. Entonces tenemos que aparte de los 12, So apart from the 12, había otros líderes en la iglesia we had other leaders in the church que no tenían ningún problema en llamarle apóstoles. that had no problems of
calling these other people apostles. Otra prueba Another proof de que había más gente llamándose apóstoles that there are other apostles being called apostles era justamente los falsos apóstoles. were the false apostles. En 2 de Corintios, 2 Corinthians capítulo 11, chapter 11, vamos a ver que Pablo we're going to see that Paul, hace una defensa de su apostolado he makes a defense of his own en apostleship contra de los falsos apóstoles. against false apostles. 2 Corintios 11:13. 2 Corinthians 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. For such men are false apostles, deceitful workmen, disguising themselves as apostles of Christ. Fíjense que Pablo Paul, estaba defendiéndose, he's defending himself, estaba defendiendo sus llamados defending his calling en contra de otros que se hacían llamar apóstoles, against others that were calling themselves pero que apostles, eran obreros fraudulentos. but they were deceitful men. Es decir, It's to say, hermano, a ver si aclaramos el punto. so hopefully we can clear this point up. Si nosotros decimos If we say que no había más gente que se llamaba apóstol that were no more people calling themselves y que apostles, los únicos apóstoles that the only apostles, originales eran los 12 original, were the y 12, que ya no había más and that there were no more a quien se le llamara apóstoles, who were being called apostles, la gente, la iglesia, people in the church no se confundiría. wouldn't be confused. ¿Por qué? Why? Porque si alguien dice yo soy apóstol, Because if somebody would have said, I'm an apostle, sencillamente, no, vos no sos Juan, Pedro, ninguno de los otros 12. they would have said, no, you're not an apostle. You're not Peter, John, or the other 12. Entonces no hay más, no hay como confundirse. So that there's no way of getting confused. Pero como el ministerio apostólico continúa desarrollándose, But because the ministry, the apostolic ministry, continues to grow, también los falsos se levantan. and also the false would be raised up. Y había falsos apóstoles And there was false apostles yendo a las iglesias going to y en churches, este caso and in this case, hablando mal de Pablo. talking bad about Paul. Llegamos al final del primer siglo And we reached the end of the first century con el último de los apóstoles with the last of the que apostles quedaba vivo, that was left alive, el apóstol Juan, the apostle John. que está en la isla de Patmos, He finds himself in the island of Patmos. está preso He's in prison, y recibe una revelación tremenda. and he receives a revelation. Estamos hablando de los años 90 We're talking about the year 90 después de Cristo, after ¿verdad? Christ, Y él recibe lo que hoy nosotros tenemos como el Apocalipsis. and with the book of Revelation. Y él dice en Apocalipsis 2:2, In Revelation 2:2, hablándole a la iglesia de Éfeso, talking to the church of en el Ephesus, mensaje a las iglesias: and the message to the churches. yo conozco tus obras I know your words, y tu arduo trabajo your toil and your patient endurance, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. and how you cannot bear with those who are evil. Mire este pasaje. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, But have tested those who call themselves apostles y los has and are llamado not, mentirosos. and have found them to be false. En el final de la iglesia, At the end of the church, perdón, del siglo, of the century, sorry, nuevamente la iglesia once again the church sufre una invasión suffers an invasion de falsos apóstoles, of false apostles. como hoy también la estamos sufriendo. As today we are suffering the same thing. Y el Señor, And the Lord, a través de un ángel through an angel que le dice a Juan that tells John que le escriba a las iglesias, that would have to write to the le churches, escribe a la iglesia de Éfeso, writes to the Ephesian church, que entre ellos hubo falsos that apóstoles among them there was false y los ha apostles, probado and they have tested y them, los ha encontrado mentirosos and they have found them to be y los alaba por deceitful, eso. and he gives them he congratulates them. Es for that. sencillo. It's simply En medio de la iglesia de Éfeso in the middle of the church of se Ephesus, levantaron falsos there was apóstoles. false apostles. ¿Qué hizo la What iglesia? did the church do? Los probó. They tested them, Los probó a través de la palabra, tested them a través de through sus vidas, their lives, y los halló falsos. and they were found. Y les dijo, ustedes son falsos apóstoles. They were told, you guys are false Entonces al apostles. final del primer siglo So at the end of the first century, también hubo una invasión de falsos there was apóstoles. an invasion of false apostles. Entonces los apóstoles llamados por Dios, So the apostles they were called by que God. el libro de los Hechos nos In the muestra, book of Acts, nos dicen que hubo otras personas it says that there were other persons que se les llamó that were apóstoles. called apostles. Y nos dice también que falsos apóstoles hubo, And it also tells us that there were false y apostles. eso quiere decir And that means que el ministerio apostólico continúa desarrollándose. that the ministry of apostles was still in growth. Creo, según la palabra de Dios, I believe, according to the word que of hoy por God, hoy that today hay apóstoles.
we have apostles. Pero cuidado, But watch out. no todos los que se dicen apóstoles son apóstoles. Not all those calling themselves apostles are real apostles. Ya vimos que todos estos ministerios, We saw that within all these ministries, Dios los puso en la iglesia, God put them in the church, más concretamente Jesucristo, more than that Jesus Christ para la himself, edificación del cuerpo. for the edification of the body. Por eso hoy por hoy, So then that's why el today, ministerio the apostólico, ministry of the apostles, no como los primeros 12 lo desarrollaron, not as the first 12 were being built, porque esos fueron originales y únicos, they were unique and original, sino que el oficio apostólico but the office of the apostle sigue desarrollándose hoy still going and growing para edificar a la iglesia to edify the y church para perfeccionar a los santos. and to perfect the saints. ¿Hasta cuándo el ministerio apostólico va a seguir desarrollándose? Until when will this ministry keep on growing? El mismo Efesios 4 nos dice, Ephesians 4 says, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe until we all come to the unity of the y faith del conocimiento del Hijo de Dios, and of the knowledge of the Son of God, a un varón perfecto, to be perfect, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. to be at the same stature of and plenitude of Mientras Jesus haya Christ. alguien Meanwhile, there's que somebody no conozca al Señor, that doesn't know the Lord. Dios, el Espíritu Santo, God, the Holy va a Spirit, seguir enviando. will still send out people. Hoy por hoy, Today, la iglesia le llama misioneros. we call them missionaries. Tampoco estoy diciendo I'm not also saying que todos los misioneros cumplen la función apostólica, that all missionaries fulfill the pero apostleship sí ministry. sé y conozco But I do know and a I algunos some que cumplen con el ministerio that apostólico. fulfill this requirement. ¿Cuál es ese ministerio apostólico? What is the Esta es la apostleship? segunda pregunta. This is the second ¿En qué question. consiste el ministerio What apostólico? is this about? Volvemos al significado de la We palabra, come back to the meaning of the word. que significa uno que es enviado. One who's been sent. En Hechos capítulo 13 In Acts chapter 13, nos dice la Biblia the Bible says que ahí en la iglesia de Antioquía that in the church at Antioch, había profetas, había maestros. there was prophets and teachers. La iglesia todavía no estaba desarrollada en su plenitud. The church was not being built in its fulfillment yet. No todos los ministerios todavía estaban trabajando, Not all the ministries were active, pero ya tenemos los but apóstoles, we have apostles. ya habían elegido diáconos, They had chosen deacons, y ahora and now vemos en Antioquía in Antioch que había profetas y maestros, that they had prophets and teachers, y ellos estaban en oración, and they were praying, y estaban orando and they were praying para ver qué hacían, to see what they would do. a dónde iban, Where would they a go? dónde iban a Where predicar. would they preach? Y dice que el Espíritu Santo And it says that the Holy Spirit dijo apartarme a Bernabé y a Saulo. separate Paul and Barnabas for me. Y a través de la iglesia And through the church y por el Espíritu Santo, and the Holy Spirit, Bernabé y Pablo Barnabas and Paul fueron enviados. were being sent out. Comienza el ministerio apostólico The apostolic ministry begins de Pablo y de Bernabé. of Paul and ¿Qué Barnabas. estaban haciendo? What were they doing? Enviados. Being sent ¿A out. dónde? Where? A lugares donde la palabra no se había predicado. Places where the word had not yet been preached. Es decir, que la obra del apóstol So it's to say that the work of the es apostle, sencilla. it's simple. Consiste en salir It means to go out a predicar. to preach. Normalmente Normally, a lugares donde la palabra no ha sido where predicada. the word of God has not yet been preached. Por eso normalmente los misioneros salen afuera. So normally we have missionaries going out. Salen de las ciudades y van a lugares donde no hay. They leave from the city to places where there's no church. No concibo un apóstol I can't see an apostle o que se haga llamar apóstol or calls himself an y apostle que vaya a predicar donde ya hay iglesia. and pray to go preach where there's already a church. No creo que Dios lo haya mandado. I don't think God has sent him there. Seguro se mandó él mismo. Maybe he sent himself. El apóstol va donde no hay. The apostle goes to where there's no ¿Y en qué church. consiste su trabajo? And what is his work about? Primera de Corintios 3:10. 1 Corinthians 3:10. Primera de Corintios 3:10 1 Corinthians 3:10. dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. According to the grace of God given to me, like a skilled master builder, I laid a foundation and someone else is building upon it. Let each one take care how he builds upon it. Pero entonces, So then, lo que tenemos aquí what we have here es que el trabajo apostólico is that the work of an apostle, consiste en ser enviado it's to be sent out
a predicar a donde nadie conoce al Señor, to preach where nobody knows the o Lord, donde quizás se necesita apoyo de predicar más del Señor. or where they need help for preaching Y el the Lord. trabajo del apóstol, And the work of the apostle, conforme lo vemos en la palabra, according we see in the word, es el de predicar la palabra to preach the word y poner el cimiento, and to put the foundation que ya vimos que es Jesucristo y sus enseñanzas. that we already saw, that is Jesus Christ and his teachings. El trabajo del apóstol The work of the apostle es empezar a predicar a Jesucristo, to begin preaching Christ. y cuando la gente empieza a convertirse, And when people begin to convert, enseñarle la doctrina bíblica. to teach them biblical doctrine. Cuando empieza a crecer el grupo, When the group begins to grow, no importa cuánto tiempo pasó, doesn't matter how much time has gone en by. algunos lados Pablo estuvo meses, Paul spent months at times in places. en otros estuvo años, Sometimes he spent years. pero cuando el grupo But creció when the group has grown y el Espíritu Santo empezó a levantar los líderes, and the Holy Spirit began to raise up leaders, pastores, profetas, pastors, teachers, evangelistas, evangelists, ancianos, elders, el trabajo del apóstol the work of the apostle era dejar a la iglesia was to leave the que church siga desarrollándose, so they could keep on growing, y él seguía con su trabajo. and he would go on to another place. ¿Qué hacía Pablo? What would Paul Lo do? vemos en la Biblia. We see it in the Bible. Iba, predicaba, He would go preach. a veces lo apedreaban de todo. Sometimes it would Ahora stone vamos a him. ver un poco de eso, We're pero going to see that a bit after. había un grupo But there's a group of y people, cuando el Señor indicaba, and what the Lord would say, él se retiraba, he would depart from there. iba a otro lugar. He would go to another place. Normalmente, como vemos en la Biblia, Normally, like we see in the Bible, el Espíritu Santo dirigía eso, the Holy Spirit would direct his way. prohibiéndole ir a unos lados y yendo al otro. Sometimes not letting him go to certain places. Predicaba, He would se preach. levantaba el grupo A group would raise up, y se retiraba. and he would leave. ¿Qué hacía Pablo al tiempo? What would Paul do at the time? Volvía a After? recorrer las iglesias, He would go around visiting the churches, supervisando las iglesias, supervising the a ver churches, cómo estaban las cosas. to see how things were Y going. cuando él iba o le traían noticias, And when he would hear news from the churches, Pablo como apóstol Paul, as an apostle, tenía toda la he autoridad had all the authority de corregir esos problemas. to correct the problems. Y eso es lo que hacían las cartas, And that's what the letters would corregir los do. problemas de la iglesia. He would fix the problems in the church. Ese es el trabajo apostólico. That is the work of an apostle. Ese es el oficio apostólico. That is the office of an No apostle. tiene nada que ver con muchas cosas que vemos hoy. It has nothing to do with what we see people today. Ahora, la pregunta a todo esto And the question in all this, es si hoy, como nosotros hoy, how can we today podemos diferenciar lo falso de lo verdadero. how can we tell from what's true and what's false? Y esa es la última pregunta. And that is the last question. Porque también, como en los viejos tiempos, Because also, as in the back in the day, y como parte de las señales de los últimos tiempos, and as part of the last day, the signs of the last days, falsos apóstoles false y apostles falsos maestros and false teachers han salido por el mundo. have gone out through the world. ¿Cómo la iglesia How can the church puede diferenciar lo verdadero de lo falso? can tell from the truth and from false? ¿Cómo nosotros, How can we, cuando somos iglesia, when we are a church y alguien dice yo soy apóstol, and they say, I'm an apostle, podemos decir, vamos a ver si es verdadero o falso? we can say to ourselves, we're going to see if this is true or Yo not. creo que la Biblia también nos da I think that the Bible gives us el material suficiente the sufficient material para que hagamos como la iglesia de Éfeso to see how the Ephesian church did y diferenciar lo verdadero de lo falso. and to be able to tell what's false and what's true. Cuando yo digo apóstol, When I say apostle, y yo te digo, imagínate un apóstol de estos tiempos, and I say to you, imagine an apostle of nowadays, yo ya sé que algunos ya están identificando algunos. perhaps you're already identifying a few in your mind. Ya lo tienen ahí. You have them right there as a bullseye. Algunos lo vieron en la tele o Maybe you've seen them on TV, en alguna propaganda por or ahí. in some type of commercial. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, But we're going to see what the Bible porque says. este es el punto que yo quería llegar Because this is where I want to get to hace rato. a long time ago. Pero el traductor no me deja. Hay que echar la culpa a alguien. Ayer en el casamiento cuando vean a Azúcar, felicítenla, se casó ayer. Asuka got married yesterday. ¿Verdad que hubo un milagro, Betty? Puse agua en una copa y se convirtió en vino. Yo no sé cómo hicimos eso, pero...
Hay dos formas básicas, two basic ways, dos maneras de identificar o de separar lo verdadero de lo falso. two ways of separating what's true and what's false. Una es su vida, su testimonio. One is their life, their Y testimony. dos, la palabra, el mensaje que trae. And second is the word, the message. they bring. Básicamente con esas dos cosas tenemos para identificar lo verdadero de lo falso. So basically that helps us to identify if they're false or true. Número uno, Number one, hablando de su vida y de su testimonio. talking about their life and testimony. Los verdaderos apóstoles The real apostles, no son gravosos a la iglesia. they're not a dead weight to the church. No coaccionan a las personas They're not a burden to the people. para que den dinero a su ministerio. They don't deceive, telling people to give money. No manipulan a los oyentes para recibir donaciones. They don't manipulate the people so that they can give money. Por lo contrario, ellos se entregan a la obra. They give themselves to the work, Se entregan por completo a la palabra del Señor y a su obra. completely to the Lord and to the work of the church. Pablo tuvo que defender su apostolado Paul had to defend his apostleship porque las iglesias muchas veces no querían reconocerlo. because many people, sometimes the churches wouldn't want to recognize Y them. si él no defendía su apostolado, el mensaje que traía también podía ser puesto en duda. And if he didn't defend himself, he would be put in doubt. La evidencia, una de las evidencias apostólicas, One of the evidences of an apostle, y ténganlo en cuenta esto, and keep this in mind, es el desapego a lo económico. it's to let go of materialism, Es el desapego a las riquezas. to let go of riches, Es el desapego a las cosas de este mundo. to let go of the things of the world. El verdadero apóstol The real apostle nunca va a cargar a la iglesia will never put weight on the church con cosas que la iglesia no puede hacer. with things that the church cannot do. El verdadero The apóstol real apostle, no va a manipular a la gente he's not going to manipulate people para quitarles el dinero. to take money from them. Pablo dijo Paul en said 2 de Corintios, 2 en Corinthians el capítulo 11, chapter 11, porque yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. or did I commit a sin in building myself so that you might be exalted because I preach God's gospel to you free of charge? Hermano querido, Beloved brothers, una de las primeras señales de un falso apóstol one of the first signs of a false apostle es que está muy interesado en el dinero. is that he's very interested in money. Está muy interesado en vivir bien. He's interested in living a good life. Está muy interesado en las cosas materiales. Very interested in material things. Está muy interesado en vivir cómodamente. Interested in living a comfortable life. Los apóstoles que vemos en la Biblia, The apostles that we see in the Bible, al contrario de estar interesados, contrary to be interested in these no les things, interesaba para nada lo material. they would not care about the material things. Estaban interesados en la obra, They were interested in the work of en el God, crecimiento de los hermanos, in the growth of the church, y no en el beneficio económico o material. and not in money or benefits. Los verdaderos apóstoles The real apostles, son misioneros o enviados missionaries, were sent para llevar el evangelio to take the gospel, a lugares donde no es conocido. places where the gospel hasn't been preached. Y fíjese que en la Biblia And look in the Bible, nos muestra que las señales más distintivas the most visible signs de los apóstoles of the apostles son los sufrimientos y las señales. are the Y- sufferings as signs. No signs. Los sufrimientos y las necesidades. Yo lo dije. It's the sufferings and the necessities. Pero that igual they es will culpa go through. tuya. Los sufrimientos y las necesidades. The necessities and the needs they have. No estoy haciendo una defensa I'm not defending de la pobreza. of being poor. No estoy diciendo que un apóstol haya que matarlo de hambre para que sirva al I'm Señor. not saying that you have to starve an apostle to No death so estoy you can serve the diciendo Lord. eso. I'm not saying Lo that. que sí estoy But diciendo what I am es saying que los is apóstoles that the que apostles vemos en la that Biblia, we see in the Bible, ninguno estaba interesado en la comodidad. none of them were interested in comfortable things. Estaban más bien Instead, interesados en predicar la they palabra were interested in preaching the word, y no les importaba el resultado. and they didn't care about the results. En 2 de Corintios, In 2 Corinthians, capítulo 6, chapter 6, del 3 al 5, 3 to 5, dice: no damos ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos a nosotros en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, fíjese esto, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayuno, y ahí sigue la lista.
It says in verse 3, we put no obstacle in anyone's way so that no fault may be found with our ministry. But as servants of God, we commend ourselves in every way by great endurance in afflictions, hardships, calamities, beatings, imprisonments, riots, labors, sleepless nights, hungers, by purity knowledge. ¿Qué diferencia hay hoy What difference of today con los grandes ministerios apostólicos que vemos? with the great apostles that we see today, En donde hay mucha preocupación where there's a lot of worry en la comodidad y en el materialismo de estos supuestos apóstoles. in living a comfortable life and all the materialism. Pero no he that lives in. escuchado a ninguno But I haven't heard any of them decir, soy un apóstol to say I'm an apostle. y he estado predicando, And I've been y preaching. gloria a Dios por los que se han convertido, And glory to God for those who have come to aunque de vez God. en cuando me llevo algún palazo, Even though they hit me with sticks, me han llevado preso, I've been in prison. me han pegado, They have beat me. me han querido matar, They have tried to kill me. pero gloria a Dios por las personas But glory to God for the people que se han salvado that have been saved a través del through mensaje. the message. Hoy encuentro Today we un find mensaje apostólico a message of the apostles totalmente diferente, very different, torcido, twisted, manipulado, y en manipulated, donde la autoridad apostólica where the authority of the apostle gira alrededor is it's centered upon de lo que el apóstol tiene como persona. as the apostle has as a person. Vivo en una mansión, I live in a mansion. tengo avión I have privado, a private plane. tengo millones de I dólares, have millions of dollars. puedo andar en el mejor auto, I can drive the best y car. todavía meten a Jesús en el cuento. And they put Jesus into their Jesús story. andaba con la mejor túnica, Jesus had the best Jesús clothing. tenía una carpintería enorme, Jesus had a big inventa construction cosas que no sé de company. dónde They salen, invent things. hacía muebles de lujo, He did the finest tenía furniture. 200 empleados, He had 200 people working for him. Jesús tenía plata, This Jesus had todo money para defender su falso mensaje. to justify themselves. Los apóstoles de Dios, The apostles of los God, apóstoles llamados por Dios, the apostles who were called by no tienen God, ningún problema que no se les llame they apóstoles, have no problems if people don't call them porque ellos apostles hacen la obra de Dios. because they're working for God. Ellos no están buscando They're nombres, not looking for ni names, títulos, nor ni titles, compensación nor económica. any economical benefit. Pablo recibía salario. Paul would receive a Él lo salary. dice, He says it que himself. recibía salario de otras iglesias. Churches would give him money. No hay ningún problema con eso. There's no problem with that. El obrero es digno de su salario, dice la The Biblia. workman is deserving of his payment, Te pongo otros 25 centavos. of his wages. No hay problema con eso. There's no problem El with that. problema está en el abuso. The problem is with abusing it. El problema es que el mensaje It's the message. esté basado It's based on en las riquezas in the riches que vienen para esos falsos that are apóstoles. coming to those apostles. En la iglesia de Corintio, In the church in Corinth, algunos se jactaban de que eran ricos materialmente. some of them were saying, we are rich. Pero Pablo les escribió, But Paul wrote to them, ya estáis saciados, you're already satisfied. ya estás ricos. You're already rich. Sin nosotros reinás. Without us, you reign. Y ojalá reinase, And hopefully you would para reign. que nosotros reinásemos también juntamente con So vosotros. that we would also reign with you. Porque según pienso, Because I think Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles God has exhibited us, the apostles, como postreros as last, hasta ahora. even now. Fíjese Pablo lo que dice. Look what Paul says. Hasta ahora Even now, padecemos hambre, we go through hunger. tenemos sed, We are thirsty. estamos desnudos, We are naked. somos abofeteados We are beaten. y no tenemos morada fija. And we don't have a place to live. Nos fatigamos trabajando con nuestras manos, We work hard with our hands. nos maldicen We are cursed. y bendecimos. And we bless. Padecemos persecución They persecute y us. soportamos. And we support. Esas son las señales de Those apóstol. are the signs of an apostle. ¿Qué diferencia? What difference? Yo ya escuché a dos I heard two of que them. se dicen They apóstoles call themselves y están apostles. maldiciendo And they're cursing. a la gente que está en contra de su mensaje. They're cursing people that are against their message. Públicamente Publicly. han maldecido a esas They personas have cursed. y les dicen que van a morir. And they say that they're going to die. Y dicen que tienen una unción especial para maldecir. And they say that they have a special anointing to Yo no curse. sé dónde está en la I don't Biblia know where I find it in the que haya Bible una unción especial para where maldecir. there's a special anointing to curse. Porque la enseñanza de Jesús y de los Because the apóstoles teaching of Jesus and the es apostles, totalmente diferente. it's different. Jesús dice Jesus said, a tu enemigo, your enemy, al que habla de the vos, one who talks bad about you, bendecilo, bless him, orá por él, pray for him, déjalo en las manos de Dios. leave him in God's No te hands. preocupes. Don't worry about Pero it. hoy algunos
algunos But apóstoles today, some apostles que tienen el poder de estar en la televisión y en la that radio. have the power to be in television Y and por radio, supuesto en internet and también. also on internet. Tienen todo el poder de los medios. They have all the power of the Se media. dan el lujo They have this de luxury. maldecir hijos de Dios. They curse people of God Porque según ellos because according to them, tienen una unción they especial. have a special anointing. Qué triste. It's sad. Qué triste. It's sad. No por los falsos apóstoles. Not for the false apostles. Triste por los que lo escuchan y lo aceptan. It's sad because of the people who hears them. Triste por esas personas que dicen amén cuando dicen estas It's cosas. sad to hear people say amen to their message. Triste por estas personas que colaboran económicamente con estos It's ministerios. sad to see people give money to those ministries. Triste por las personas que dicen amén a todo lo que ellos dicen. It's sad to hear people say amen to everything they Pero es say. señal de los últimos But it's a tiempos. sign of the last times. Estamos ante falsos apóstoles. We are in front of false Los apostles. verdaderos The apóstoles real apostles, no reciben siembras económicas they don't receive money a cambio de milagros in exchange of miracles o transmisión de unción. or transmission of anointing. No sé si alguien le ha ofrecido transmitirle la unción. I don't know if you heard this. People offer to transmit Eso no está en anointing. la Biblia. That's not in the Bible. ¿Ustedes saben lo que es la unción? Do you know what anointing is? ¿Alguno realmente sabe lo que es la unción? Does anybody really know what anointing means? Porque eso también se ha deformado tanto. Because even that has been badly manipulated. Y algunos ven la unción como algo que empieza a caer. And some people see the anointing as something that's falling O down. algo que alguno tiene un tanque guardado lleno de unción. Or perhaps you have a tank behind you full of anointing. ¿Sabe qué dice la Biblia lo que es la unción? You know what the Bible says about anointing? Tan sencillo como la presencia de Dios. It's simply as the presence of God. Y Juan, And John, el apóstol Juan, the apostle John, no los falsos apóstoles. not the false apostles, Juan dice, John said, la unción de Dios the anointing of God está en todos ustedes. is among every one of Y you. nos habla de la iglesia. And it talks about the La church. unción de Dios The anointing of está God en toda persona is in everybody que haya aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. that has Jesus as Lord and Savior. Porque la unción de Dios Because the anointing of no God es otra cosa que la presencia de Dios. is not something else but the very presence of Y si God. te dicen tal cosa como no tenés unción, And if somebody says to you, you don't have the anointing, entonces te están diciendo no tenés al Espíritu Santo. so then they're telling you that you don't have Te the están Holy Spirit. diciendo no te convertiste. They're telling you that you haven't been converted. Pero cada persona But everybody que está aquí that is here, y tenga al Señor en su corazón, that has Christ in their heart, la presencia de Dios está en su vida. the presence of God is in their La lives. unción de Dios está en The nosotros. anointing of God is Y upon no hay you. nada de tan especial There's nothing special, como que haya una unción especial, that there's a special anointing. como en este caso maldecir a la gente. Like in this case when we were talking about Sencillamente. cursing people. Simply, El mensaje es falso. the message is false. El mensaje es tan falso como su llamado. It's a false message as it is their calling. Nadie puede Nobody can pedir dinero ask for money a cambio de milagros. to exchange for a miracle. Nadie puede Nobody can pedir dinero ask money a cambio de in sanidades. exchange for a healing. Pablo nunca lo pidió. Paul never asked Los for this. apóstoles nunca lo The pidieron. apostles never asked for this. Nadie pudo cambiar dinero por milagros. Nobody could ever exchange money for miracles. Pero sabe que lo intentaron. But they have tried. En la iglesia antigua tuvieron este problema. In the primitive church, they tried. They Porque had this cuando problem. estaban predicando, Because when they were preaching, había un mago. there was a magician. Y cuando vio el poder del Espíritu Santo a través de los And when he discípulos, saw the power of the Holy Spirit through the se apostles, acercó a Pedro he got close to y Peter. le dijo, acá tengo, I have a little bit of money yo here. quiero comprar eso. I want to buy this. Algunos han torcido este mensaje también. And some have twisted the message too. Tristemente, Unfortunately, falso apóstol, false apostles. diciendo que lo único que hizo el mago fue dar una ofrenda. They're saying that the only thing that the magician did was to give an offering. La Biblia no dice eso. The Bible doesn't say La that. Biblia dice que él quiso comprar el don de Dios. The Bible says that he wanted to buy the gift of God. Y hermano querido, And beloved brothers, si alguien aparece acá, if somebody comes here, porque a veces se nos escabulle, because sometimes they get inside of us, porque no sabemos. we don't know. Y vamos a pactar con Dios. Oh, we're going to make a covenant with ¿Cuántos God. están enfermos? How many of you are sick? ¿O cuántos quieren que su familia se How convierta? many of you want your family to go be Amén. saved? Bueno, venga primero y haga un pacto con Dios. So come and do a covenant with God. and Hermano, say, no pase, no de plata, no haga eso. don't go out, don't give money, don't do any A of that. Dios no se le compra. We can't buy God. Dios no va a aceptar nuestro dinero a cambio de cosas. God will not accept our money in exchange of other Solo está things. pidiendo obediencia de nuestra parte. He wants obedience from our lives.
lives. Cuando este hombre So when this man, he quiso comprar lo que estaba viendo, wanted to buy what he was seeing, Pedro claramente le dijo, Peter, Paul, says, tu dinero perezca contigo, may your money perish with you, porque has pensado because you have thought que el don de Dios that the gift of se God obtiene con dinero. can buy it with money. No sabemos qué le pasó al mago. We don't know what Hay happened to the muchas historias magician. después de Many eso. stories after that. Lo que sí But sabemos what we do know es que Pedro no cambió dinero por is milagros. that Peter didn't exchange money for miracle. Pedro trajo juicio sobre su vida. Peter brought judgment Le upon his dijo, si no life. te arrepentiste vas a morir. If you don't repent, you will die. He Vas a said. morir junto con tu You dinero. will die along with your money. Porque el Espíritu de Dios, Because the Holy Spirit of porque el God, mover de Dios, because the moving of porque God, los milagros, because the los miracles, prodigios, las señales, all the signs and wonders, nunca se cambian con dinero. you can never buy them with money. Un verdadero apóstol A real apostle nunca va a querer hacer eso. will never want to do that. Nunca va a querer cambiar dinero Will never want to exchange that por las money cosas de Dios. for the things of God. Las cosas de Dios, The things of según God, la Biblia, according to the Bible. cuando el Señor mandó a los apóstoles, When the Lord sent his apostles, simplemente le dijo, he said, da de gracia give thanks lo que de gracia recibiste. what you have, give as you have been given. Da de gracia Give lo que de gracia recibiste. as you have been given. Es decir, no hay que cobrar nada. You don't have to charge No for hay que anything. pedir dinero por You don't milagro. have to ask for money. Dios nos manda al mundo God sends us out to the a world predicar el to Evangelio, preach the word of God, poner la mano en los to enfermos, put our hands on the sick, echar fuera demonios, to rebuke y demons, por eso no se cobra. and we don't charge for Es that. gratis. It's free. Es gratis. It's free. Y eso es lo bueno de And that's esto. what's good about Porque all si this. fuera por That plata, if it was about money, nosotros no conseguimos nada. we couldn't receive anything Porque no tenemos un peso. because we don't have a dollar. Solo los ricos andarían con los dones y los milagros. Only rich people would have all the gifts of Esto es God. por gracia. This is by Es grace. como la salvación. It's like Es salvation. un don de Dios. It's a gift of Es God. gratuito. It's free. Hay que aceptarlo. We have to Hay accept que it. vivir bajo We su have to palabra. live under His Por word. gracia somos By salvos. grace we are Y saved. por gracia los dones están en la And by iglesia. grace we have the gifts of No se God. compran. We can't buy them. Podría hablar un poco más I could speak more on de, this. de la vida y del fruto de los Of the apóstoles. life and the fruit of the Pero hay otro apostles. punto y terminamos But there's another point that que we es finish importante. that is important. Miramos la vida de esas We personas, see the life of these people. vemos que son codiciosas, We see that they're in question. que son avaras, que quieren para ellos. They want for themselves. Y segundo, And second of all, lo fundamental the fundamental es of la this doctrina. is the doctrine. Sabemos que la iglesia, We know that the church, el fundamento de la the iglesia, foundation of the es church, Jesucristo, is Jesus y nos Christ. dice que estamos fundamentados And it says that we are founded en la doctrina de los apóstoles. in the apostles' doctrine. ¿Qué hicieron los apóstoles? What did the apostles do? Los apóstoles The apostles tomaron la enseñanza de Jesucristo took the teachings of y Jesus la empezaron a llevar al mundo. and they started taking it to the Ese world. fue su trabajo. That was their No job. la cambiaron, They didn't change it. nunca cambiaron la enseñanza de Jesucristo. Never changed the teaching of Jesus Christ. Ese era el trabajo apostólico. That was the apostle. Poner one ese of the fundamento. apostles, to put the foundation. El mensaje apostólico The message of the apostle, incluía it included sencillamente simply la muerte de Jesucristo, the death of Jesus Christ, la resurrección, the resurrection, la ascensión the ascension, y el llamado al arrepentimiento. and the calling to repentance. Ese es el mensaje apostólico. That is the apostolic message. Hablar de Jesucristo, To speak about que Christ, murió en la cruz por nuestros pecados, that He died on the cross for our sins, que resucitó al tercer día, that was resurrected on the third que day, está sentado a la diestra de Dios Padre. sitting at the right hand of the Father. Y cuando termina ese mensaje, And when the message is done, el apóstol lo que tiene que decir, the apostle, what he has to say, hay que you arrepentirse, have to repent. entréguense a Jesucristo. Give yourselves to Ese Christ. es el mensaje That's apostólico. what the apostolic Y message. por eso tenemos que escuchar el mensaje And that is why we need to hear the message y pasarlo por la palabra de Dios. and to pass it through the Word of God. Hoy los mensajes que se escuchan Today, the messages that we no hear tienen mucho que ver con la cruz, have nothing to do with the cross, no tienen mucho que ver con el sufrimiento de have Jesucristo. nothing to do with the sufferings of Christ. Algunos ni hablan de pecado. Sometimes some of them don't even speak about sin. No se toca el tema del arrepentimiento. They don't touch and speak about repentance. Hoy los mensajes son en cuanto al dinero, They're about money, siembra y cosecha.
plant and receive. Poner la semilla. Put the Y seed. si pones una semilla de 100 van a venir 1000. And if you put a seed of 100, you're going to receive 1,000. ¿Quieres un trabajo bueno? If you want a good job, Pone $1000. put Los de $1,000. $1000 por acá. $1,000 here. Los de 500 por acá. 500 over Los there. pobres vengan después. The poor can come later. Así te separan. That's how they separate El people. mensaje de dinero. It's about money. Pensar en la casa. Think about the house. Tienes que concebirla en tu pensamiento. You have, to have Dice. it, you have to have it in your mind, they say. Eso es metafísica. That is metaphysics. Y después tenés que hablarlo para que suceda. And then you have to speak upon it. So Eso that le it pasa a becomes los brujos. That's A los brujos. magicians, No son mágicos. Brujos. witches, witchcraft. Vení. Eso le pasa a esa gente que el diablo le hace esas cosas. The devil does these things on these people. Pero la Biblia no nos dice nunca But the Bible never says que to us nosotros hagamos eso. that we should do La that. Biblia nos dice que pensemos en el reino de Dios y su The justicia. Bible says that we have to think about the Dios se kingdom va a of God. encargar de nosotros, He will take care of us. de lo que vamos a hacer y no vamos a That hacer. what we're going to do and we're not going to La do. doctrina apostólica The apostolic es doctrine, sencilla. it's simple. Primera de Corintios 15, 1 Corinthians 15, versículos 3 y 4. verse 3 and 4. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese era el mensaje apostólico. That's the message of the apostle, for I delivered to you as first importance and received that Christ died for our sins in accordance to the scriptures. Y el mensaje era tan importante And the message was so important, y había que cuidarlo tanto and you had to take care of it so que much, la iglesia pasó por falsos apóstoles that the church went through false que apostles traía falsos mensajes. that had false messages. En la época de Pablo ya sucedía. In the time of Paul, it was already Y por happening. eso le escribió a los de Galacia. And that's why he wrote to the En Galatians. Gálatas 1:8. Galatians 1:8. Pero si aún nosotros, But even if we, o un ángel del cielo, or an angel from heaven, os anuncia un evangelio diferente would preach to you a different gospel del que os hemos anunciado, from the one that we have already preached to you, sea anatema. may he be cursed. Y lo repite. And he repeats it. Como antes os hemos dicho, As I have already told you, también ahora lo repito. even now I do once again. Si alguien os predica If somebody preaches to you un evangelio a diferente different gospel del que habéis recibido, from the one you received from us, sea anatema. may he be cursed. El mensaje apostólico The apostolic era message, tan cuidado en la it was iglesia so well taken que care of, Pablo no tuvo ningún problema and Paul had no en problems. decirle a la iglesia de Galacia And to tell the Galatian y a church, nosotros hoy, and today to us, si viene alguien, if somebody comes, incluyéndome a mí, dice Pablo, and Paul says, even if I, incluso un ángel del cielo, even if an angel from heaven y predica algo diferente preaches something a different lo que hasta ahora se ha predicado, until what has been preached until today, eso es maldito, it's to be cursed. eso no sirve, It's no good. eso no viene de Dios, It's not from God. sea anatema. It may be cursed. E incluso, dice Pablo, si lo predico yo, And Paul says, even if I preach it, no sirve. it's no Hay good. un mensaje There's only one y message, no puede and cambiar. you can't change it. La iglesia nunca cambió el The mensaje. church never changed the El message. cimiento nunca fue The cambiado. foundation was never moved, Porque fue Jesús mismo el que lo puso. because it was Jesus himself who put it. Los apóstoles distribuyeron esa enseñanza. The apostles distributed the teaching. Pablo fue uno Paul was one of que them. explicó toda la enseñanza de He Jesucristo, explained the teachings of pero Jesus, nunca la cambió. but never changed it. Por eso la iglesia That is why the church tiene que cuidar tanto el mensaje has to take care of the y message la doctrina, and the doctrine que no cambie. that never Y change. por eso hoy And so today, nos encontramos tan confundidos, we find ourselves confused porque enseguida because quickly podemos aceptar we can accept a un apóstol an apostle, y ni siquiera se nos pasa por la cabeza and it doesn't go through our minds pensar si es falso o verdadero. to think whether he's true or false. Y todavía algunos tienen cierto miedo And some people are y afraid, dicen, ¿quién soy yo para juzgar? and they say, who am I to judge? Bueno, Juan dice que juzguemos los espíritus. John says that we should test the Y spirits. no tenemos que decirle amén a todo lo que escuchamos, We don't have to say amen to ni everything, siquiera lo que digo yo. not even what he Ustedes says. tienen que ir a la Biblia. You have to go to the Bible. Pero hoy por hoy, But today, como seres humanos, as human beings, ¿sabe cuál es la confusión? you know what the confusion is? Yo le voy a decir lo que nos pasa, I'll tell you what lo happens. que le pasa a la iglesia. What happens to the church? Aparece el apóstol, The apostle appears, rodeado de gloria humana, surrounded by human glory, con
manipulación humana. with human manipulation. Y dice cosas que le gustan a la gente. And they say things that people like to hear. Entonces imagínense que usted está en una multitud, So imagine you find yourself in a multitude of people, 10.000 personas, 10,000 people, y usted dice, and you say, acá hay alguien que está enfermo. there's somebody who's sick. 10.000 personas. There's 10,000 people. Alguien está enfermo. Somebody's sick. Y claro, los que están enfermos, si me está hablando a mí, And the ones that are sick will Dios think te va a he's sanar. speaking to me, and God will heal you, they y say. empieza a manipular las emociones. And they begin to manipulate the emotions of the people. ¿Saben que hay una estadística There's a statistic hecha por la propia iglesia made by the church que está cuidando estas cosas? that are taking care of these things. De todas esas, ¿cómo se le llama? Cuando hacen en los estadios ¿ah? Campaña, evento, cruzadas. Esa es la palabra que ahora estamos usando. De todas esas cruzadas, From all these crusades that are being done, de todas esas personas que suben y dicen que están sanas, all these people that say, that come up to the altar and say, I'm healed, ni siquiera not even el 1% 1% se ha comprobado de que estén sanas. have proved that they were healed completely. La emoción llega a tal punto The emotion of the people comes up to a certain que gente level. que tiene un deseo tremendo de ser sanado, porque People have such a desire to be healed. siente que algo pasó They feel something y happened, no saben diferenciar entre la emoción y lo verdadero. and they don't know how to differentiate Entonces between emotional se and suben a testificar. so they come up to the altar, ¿Y qué dicen? and what do they say? Tenía sida I had y AIDS, el Señor me sanó. and the Lord healed me today. Y gloria a Dios. And people say glory to God. ¿Y saben qué? And you know what? Gente que ha testificado People who have testified en esas cruzadas, in those crusades, muchos de ellos han muerto. many of them have died. Y eso es triste, hermano, That's sad, porque están engañando a la gente, because they're deceiving people pero están manipulando. and they're ¿Y manipulating. sabe qué le pasa al público como nosotros? And you know what happens to people Oh, like us? mirá, se cayeron 200. Oh, look, 200 people fell over. Ah, ese tiene unción. Oh, they have the anointing. Oh, mirá lo que dijo. Oh, look what he said. Y de repente te dijo de tal manera amó Dios al mundo y te repite, pero como lo dijo, And ¡wow! maybe they quote Bible verses. Y todo es una atmósfera de cosas que en realidad no están pasando. And there's a fake atmosphere of things that are not Y really la happening. gente esa noche sale contenta, quizás. And maybe that night people go home happy. Pero al otro día, cuando se enfrenta a la realidad, But the next day when they face reality, muchos se frustran, they get frustrated. muchos se sienten engañados, They feel taken advantage of. le han sacado la alegría, They have taken away their joy. le han sacado la confianza They have taken away their hope. y le han sacado el dinero. And they have taken away their money. Porque con ese dinero que juntan, Because with that money they save, hay gente que vive muy bien. there's people that live very Muy well. bien. Very No es well. nada malo vivir bien. And there's nothing wrong with Pero hay living gente que well. vive muy bien. But they live very Y well. cuando la gente se va enferma, And when people go home sick, por eso tenemos tanta necesidad that is why we have such great de necessity identificar lo falso de lo to verdadero identify false from y truth saber and to know quién está delante nuestro who is in front of us y hacer como la iglesia de Éfeso. and to do as the Ephesian church. Lo has identificado, Have you identified lo them? has probado Have you tested them? y lo has hallado falso. And you have found Qué them to bueno be la false. iglesia de Éfeso. That's good. Estaba parada en la They palabra. were standing on the word. Se venía lo falso, no, vos no sos. And whatever false people would Anda a come, buscar plata a otro lado. go ask for money somewhere Acá else. estamos para otra cosa. We are here for other Y things. no se asuste, Don't be afraid. no se sorprenda Don't be surprised de que caigan that some of them might y come quieran venir a este lugar. and that might want to come here. Van a venir. They will come. No nos asustemos. Let us not be afraid. Ay, se vino un falso. No, ahí está el falso, no sirve, no viene más. If he's false, he's not Se going to come terminó. anymore. That's it. Pero nosotros tenemos que estar parados en la palabra. But we have to be standing on the word. Vamos a orar unos segundos. So why don't we pray? Y espero que esto lo lleve a su casa, a su corazón. Take this in your heart, take it to your house. Y yo sé And I know que estamos en una época that we are living in a time donde tocar un botón we're touching a button. nos hace estar al alcance de muchos predicadores. We can see in the internet many preachers. Cuidado, Be careful. cuidado lo que escuchamos. Be careful what we hear. Cuidado lo que elegimos escuchar. Be careful in what you choose to hear. Porque podemos estar expuestos a lo falso. Because we can be exposing ourselves to false doctrine. Un día One day, vamos a estar en la presencia del Señor. we will be in the presence